nosotros. Amen. And we want to welcome everyone who's being connected through social media. Y hoy vamos a compartir algo de solo 3 versos en este día. And today we're going to share a very short story, only 3 verses this day. Y está en el libro, o en el Evangelio de Mateo, We're going to find it in the Gospel of Matthew, capítulo 8, chapter 8, del 1 al 3. 1 to 3. Y dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit of God, Matthew 8, 1 to 3. And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And he stretched forth his hand and touched him, saying, I will, be thou made clean. And straightway his leprosy was cleansed. En este día oramos, oh Dios, Oh God, this very morning we pray, pidiéndote una vez más que por medio de estos 3 versos once again asking, Lord, that through these 3 verses, tú nos hables a nuestra vida, you speak to our lives, Lord, seamos edificados, that we may be edified, exhortados, exhorted, consolados counseled, y una vez más animados comforted, and once again encouraged, para continuar en el propósito divino, so that we may continue in your divine purpose, para poder creer so that we may believe y recibir todo lo que tú tienes para nosotros. and receive everything that you have for us. Una vez más, gracias, Señor. Once again, we give you thanks, O Lord. Amén. Amen. Ahí en este pasaje de Mateo capítulo 8 So right here on Matthew 8, the text, dice que cuando descendió Jesús del monte, the text says that when Jesus descended from the mountain, le seguía mucha gente. a multitude followed him. Es que las personas tienen necesidad de seguir a alguien. And the thing is that people have a need, a natural need to follow someone Hay else. unas necesidades físicas para sobrevivir en cada uno de There nosotros. are physical, physiological needs in each and every one of us for our own survival. Lo primero es respirar. First thing will be Si breathing. no respiramos, nos vamos a morir. If we cannot breathe, we're going to die. Segundo, el agua. Second, water, Comer food, y dormir. sleep. Creo que son las necesidades más básicas para poder subsistir. These seems to be the most basic needs to be able to survive. Pero también necesitamos protección. And yet we also need protection. Necesitamos sentirnos seguros. We need to feel secure. Afecto. We need affection. Necesitamos sentir que alguien nos ama. We need to feel loved by someone. Necesitamos sentir entendimiento, que alguien nos entiende. We need to feel understood by someone. Que alguien se coloca en nuestro lugar. We need someone to be placed in our shoes. Nos gusta que nos den participación, poder ser útiles. We like receiving participation, being useful, Y sentirnos identificados. and also to feel identified. Y por eso al Señor lo seguía tanta gente. And hence, the Lord was followed by so many of Porque people Él daba todo esto. because He gave all of this. La gente se sentía protegida. People felt protected. La gente se sentía amada. People felt loved. Aunque Jesús les decía la verdad, Even though Jesus Christ was telling them the truth, que a veces la verdad no era tan buena, and at times the truth was not as good, pero la recibían porque Él la daba con amor. and yet they would receive it because He gave it to them with love. Además de esto, Above all, Él traía sanidad y liberación. He also brought deliverance and healing. Dice el Señor en su palabra que Él vio The Word of God says that He gave, que las personas He saw that the people estaban desperdigadas y sin pastor. Estaban regadas, basically that the people were, they were like the sheep without a flock. They were just spread out, desprotegidas. unprotected. Pero él es interesante porque la oración que Jesús hizo But it is interesting because that prayer that Jesus made no fue por la multitud. was not because of the multitude. Él oró He prayed para que el Señor enviara obreros.
so that the Lord would send workers. Si la niña sigue así, la puedes calmar afuera un momentito y después centrarla para que podamos concentrarnos. Por favor. Entonces, venimos aquí hablando So, as we're here speaking, que nosotros that we tenemos necesidades. have needs. Ya se calmó. Si ella se calma, puede entrar tranquilo. Entonces, pero no tiene que salirse hasta allá afuera. Si no hay, Lázaro, si quieres, le puede decir que no tiene que irse afuera, sino ahí entre las dos puertas. Bueno, entonces, todos nosotros tenemos necesidades. Again, once again, we all have needs. Y un líder And a leader bueno ayuda a dar a resolver estas necesidades. A leader that is good would actually help to resolve these needs. Ahora, hay líderes que proveen cosas como estas, There are leaders who provide things as such as this, pero no son buenos. but they're not good. Y las personas lo siguen And yet people follow them porque están recibiendo algo que necesitan. because they are receiving something that they need. Pero hay algo interesante, Jesucristo lo seguía a la multitud, Something interesting though, Jesus Christ was followed by the multitudes, pero dice que después de que descendió del monte, but it says, the word says, after he descended the mountain, para poder usted y yo tener un liderazgo que traiga influencia en los demás, so that you and I, or any of us, may have a leadership that will be influential to others, tenemos que ir subir al monte. we must go up the mountain. Pastor, ¿usted sabe dónde hay un monte aquí en New Jersey? And then you may ask, Pastor, where's a mountain here in New Jersey so that I may climb it? Ese monte no es algo, no es un monte físico. That mountain is not a physical mountain. Es un lugar, un espacio, un tiempo en la presencia de Dios. It is a place, a moment, or a time in God's holy presence, Que puede ser en su baño, which could be during a bath, en su casa, en su carro, it could be in your car o driving, en alguna área de su casa, anywhere in your house. en donde usted está solo con el Señor. That's where you are alone with the Lord. Y siempre que me paro aquí, le aseguro que yo tuve que ir al monte para poder traer esto. And every time I stand here, I can assure you that I had to go to the mountain to be able to do this. Y a veces el Señor me lo da con tiempo, a veces me lo da tarde. And at times the Lord gives it to me in proper time. At times He gives it to me delayed. Ayer eran como las 7 de la noche. Yesterday was around 7 p.m. Y yo estaba en mi oficina y me dice, papi, ya terminé. Me dice David, mi hijo mayor, ya terminaste la predica. And I was in my office, and my oldest, David, he's like, Papi, did you finish the preaching Digo, already? no he empezado todavía. And I was like, son, I haven't started yet. Pero es que no he empezado es porque es que esto tiene que ser una inspiración que viene de Dios. And the thing is that I had not started yet because this needs to be inspired by God. No he empezado no porque estaba haciendo otras cosas. I did not start because I was doing something else. No he empezado porque estaba en el monte primero. I did not start because I was at the mountain first. Pero una vez que viene la idea de Dios, But once the ideas from God descend, antes yo me desesperaba cuando llegaba esa hora y todavía no sabía qué iba a pasar mañana. before I would become desperate when I would find that hour at hand and Pero- I wouldn't know what was happening the following day. Ya yo estoy tranquilo porque el Señor nunca me ha fallado, siempre me ha dado algo. But now I am tranquil because the Lord has never failed me. He has always given me something. Entonces, entienda esto, necesitamos subir al monte So let's understand this. We need to go up the mountain para poder traer influencia a las personas que nos rodean. to be able to bring influence to the people surrounding us. Si usted tiene una buena imagen y se cuida y se pone bonita ropa o que se sabe combinar, etcétera, eso es bueno. So if you have a good image and you like to dress well and you know how to combine your fashion, that is good. Pero le aseguro And yet, I can assure you que no es tan poderoso como ir al monte. that that is not as powerful as you going up the mountain. Esa influencia física es apenas una herramienta.
That physical influence is but a tool. Porque yo le aseguro que no le gustaría que yo estuviera aquí vestido de pijama And I can assure you that you wouldn't like it if I came up here dressed up in my PJs. y con chanclas y con una pijama. And my sandals and PJs, right? Usted se sentiría incómodo, You would feel uncomfortable. aunque sea yo y esté diciendo lo mismo, Even though it would be me, the pastor, saying the same preaching, porque esto es parte because de la imagen. this is part of the image. Pero hay algo más importante And yet there is something further more important, y es el monte, and that is the mountain. es ir al Señor. That is to go up to the Lord's Entonces, presence. dice ahí que la gente le seguía So the people were following him, y había una multitud. and there was a multitude. Pero dice, he aquí, vino un leproso. And it says there, a leprous came. Y esto es interesante porque hoy yo personalmente no conozco ningún leproso. And this is very, very interesting because personally, I do not know any leprous person yet. Pero sí me vi en la tarea y hay lepra todavía. And yet I have given myself the assignment, and leprosy still exists. Suramérica, África. South America, and India. Africa, and India. Pero en aquel tiempo But during those times, no era curable. it was incurable. Hoy se puede curar cuando se encuentra a tiempo, Today it can be treated and cured when it's found in time. con una cantidad de antibióticos. With an amount of antibiotics. Pero en el tiempo bíblico no había antibióticos. In biblical times, there were no antibiotics for this. Y esta enfermedad no era curable por el hombre. And this illness was not curable by man. La lepra era considerada como un castigo de Dios. Leprosy was considered as a punishment from God. La lepra era considerada como que vino por causa del pecado de esa persona. Leprosy was seen as if it was caused by the person's sin. El leproso era visto como una persona impura. The leprous was seen as an ungodly person. Y además que estaba bajo una maldición. And above all that, they were cursed. La ley de Moisés ordenaba Moses' law made it to order que los leprosos se aislaran de la sociedad, that lepers would actually alienate themselves from society, que vivieran fuera del campamento to live outside of the tent o de la ciudad. or of the city. Si tenía murallas, fuera de las If the murallas. cities had wall, the lepers had to live outside of the Y además and more than that, tenían que anunciar: they also had to announce, soy una persona inmunda. I am an ungodly person. Entonces, volvamos a la historia. So let's go back to the story though. Jesús viene del monte. Jesus comes from the mountain. La multitud lo sigue. The multitude follows him. Pero viene un leproso And yet a leprous comes que no puede estar en medio de una multitud, who cannot be in the midst of the multitude. que tiene que anunciar que es que está inmundo. Who must cry out, I'm ungodly, I'm unworthy. El leproso no puede tener contacto físico con nadie, The lepers at that time cannot have physical contact with anyone. ni siquiera con su familia. Not even with their own family members. Y qué interesante, porque es como tenían las medidas como las del COVID a 2 metros de distancia. This is so interesting because they had COVID-like measures. They had people being about 2 meters away from them. Serían 6 pies. About 6 feet away. Pero si hay viento, But if there is wind, la distancia tenía que ser 45 metros. or if there was any wind, the distance had to be 45 meters. O sea, 150 pies. So that was actually 150 feet. Los leprosos sufrían de dolor Lepers, they suffer from pain por la enfermedad, because of the leprosy. pero también sufrían algo más doloroso aún, el rechazo. And yet they also suffered something even more painful. Es una de las cosas que más duele cuando alguien nos rechaza. Rejection is one of the things that is the most hurtful. Sufrían de soledad, They suffered solitude or loneliness, vergüenza, embarrassment, desesperación. desperation. Incluso algunos eran apedreados o maltratados por los demás. Even so, some were actually stoned or ill-treated by others. La única manera era para ellos que el Señor, que Dios los sanara.
The only way out for them was that the Lord, God, would heal them, would save them. Pero en aquella época, la sanidad de un leproso era como resucitar un muerto. But during those times, cleansing a leper was actually like resurrecting a dead. Pero Jesús mostró misericordia But Jesus, he showed mercy y compasión and compassion hacia este leproso. towards this leprous man. Y lo tocó And he touched him y lo sanó. and healed him. Jesús demostró que era el Hijo de Dios, So Jesus Christ showed that he was the Son of God, que venía a salvar todos los que se habían who perdido. was coming to save all who were lost. Entonces dice la historia que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes And limpiarme. the story tells that he prostrated himself. He bowed down and said to him, Lord, if you want, you can cleanse me. Me gusta esta pregunta, And I like this question porque así se llama el mensaje. because that is the name of the Este sermon. es el Señor con el leproso, pero el mensaje se llama, si quieres, If you want, Jesús. if you want, Jesus. Si quieres. Jesus, if you want. Porque el leproso le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Or if you will. The lepers told Jesus, if you will, or if you want, you can clean me. You O can sea, no le dijo, Señor, tú puedes limpiarme. He didn't ask him, Lord, can you cleanse me? Le preguntó, ¿tú quieres limpiarme? He said, Lord, do you want to cleanse me? El leproso nunca dudó que Jesús pudiera. The lepers never doubted that Jesus was able to do so. Él tenía fe que Jesús podía. He had the faith to know that Jesus was able. La pregunta es, Jesús, ¿tú quieres? But his question was, Jesus, do you want to clean me? ¿Por qué preguntó que si quería? Why did he ask Jesus if he wanted? Porque pensaban que esta enfermedad la había puesto Dios. Because it was thought back then that leprosy had been placed by God. Pero él estaba diciendo, tengo una enfermedad que vino por la maldición de Dios, And yet he was telling Jesus, I have an illness that came because of God's curse, que vino por el pecado. that came because of sin. Pero si tú quieres, And yet, if you will, estaba reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo. he was acknowledging the Lord Jesus Christ's divinity. Yo pienso, a veces uno lee la Biblia, pero yo quiero que usted imagine un poquito más. And you know, at times we read in the Bible, but I would like you to think a bit further. El Señor venía del monte, The Lord was coming down from the mountain. estaba con el Padre, estaba orando. He was with the Father. in La prayer. multitud lo estaba esperando. The multitude had been waiting for him. Pero algo tiene que pasar para que el Señor pueda obrar en esa multitud. But there is something that must work, something that must spark for the Lord to actually begin to perform in the multitude. Y qué mejor que una persona en esa condición, And what is better than a person in those conditions? para que se vea el poder de Dios en esa situación. So that God's power may be seen in that situation. Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Matthew 8:3. And Jesus extended his hands and touched him. Cuando él le preguntó, Jesús, ¿tú quieres? When he asked him, Jesus, are you willing? You will? Jesús no dudó. Jesus did not doubt. Jesús no, como a veces que me preguntan, yo me quedo así como, porque estoy pensando. You know, you ask me sometimes, and I'm there like stuck because I'm pondering Sí, and thinking. a veces me preguntan que yo estoy pensando, At times, you ask me stuff, and I'm there like, mi cabeza está así, because I'm thinking. porque estoy pensando si voy a poder o no voy a poder. My head is just buffering. I'm thinking whether I'm going to be able to do so or not. Yeah. Pero Jesús no dudó, But Jesus did not doubt. inmediatamente lanzó su mano. Right away, he extended his hand. Pero la persona que tocaba a un leproso But the person who touched a leper se consideraba impuro would be considered impure also, y debía someterse a un ritual de purificación, and had to submit themselves to a purification ritual, ofrecer un sacrificio, offering a sacrifice, lavarse con agua
washing off with water y aislarse de todas las personas porque no se sabía si se había and contagiado. draw us straight from all peoples because they did not know whether they had actually received the illness or not. Pero Jesús tocó al leproso, But Jesus Christ touched the leper. se expuso al riesgo de la enfermedad He exposed himself to the risk of illness y se expuso a que lo que esa multitud iba a decir. and he exposed himself to the comments of the multitude. El Señor no duda The Lord doesn't doubt de tocarnos. of touching us. Él no duda de hacernos bien. The Lord doesn't doubt of doing well Él to us. inmediatamente lanzó su mano. Right away, he sent his hand. Pero a medida que ponía la mano, But as he placed the hand, dijo algo con su boca. he said something with his mouth. Dijo, quiero ser limpio. He said, I will be clean. Con su mano manifestó el poder. With his hand, he manifested the power. Pero con sus labios manifestó su voluntad. And yet, with his lips, he manifested his will. Y esto es muy importante. Very important here. Porque nosotros muchas veces con nuestros labios decimos que sí, pero no extendemos la mano. Because many a times, what we do is that we say yes with our lips, but then we do not extend the hand. Decimos sí quiero, pero no hacemos. We say, I want to, but we don't do it. Y Jesús hizo algo paralelo. Extendió la mano, pero dijo yo quiero. And Jesus made the parallel thing. He did both. He extended the hand, and he also said, I am willing. La Biblia nos dice que Él está buscando gente que oiga, pero que haga. So the Holy Word says that he is seeking people who are listeners and doers. Y nosotros tenemos el conocimiento de muchas cosas, And we have the knowledge of many things, pero a veces no lo hacemos. yet at times we do not do them. Alguien que tiene problemas de diabetes Someone who suffers from diabetes sabe que no puede comer dulce, knows that they cannot eat sweets, pero está pidiendo que le traigan malta and yet they're asking for a malt to drink, y soda de naranja an orange soda, con arroz y frijoles or rice and beans. y está hospitalizado. Hospitalized. Él sabe que eso no se lo puede comer, He knows he cannot eat that, pero no lo hace. and yet he disregards Le it. pongo este ejemplo porque nosotros sabemos muchas cosas, pero la pregunta es si las estamos haciendo. So I share with you this example because the thing is this: we know many things that we must do, but the question is, are we doing these things? Jesús hizo y lo dijo. Jesus said and did. Al instante, la lepra desapareció. So the leprosy left right away. Entonces, hay milagros que vamos a recibir inmediatamente. Brethren, there are wonders, such wonders that we shall receive immediately, Pero hay otros que no serán así. and yet there are other wonders that En otra we ocasión saw. vinieron varios leprosos y no sucedió inmediatamente. In another occasion, various lepers came and it did not occur right away. Tenían que lavarse y presentarse ante el sacerdote. They needed to go wash off and present themselves before the priest. Y de esos 10, uno regresó a dar las gracias. And from those 10, only one came back to say thanks. Quiere decir que nuestro Señor puede hacerlo inmediatamente. Which means to say that our Lord is able to do so Pero right away. hay cosas que tal vez no estamos listos And yet there are things that perhaps we're not ready to receive. o no es- Dios está obrando Or perhaps the Lord is working. o nosotros necesitamos trabajar nuestra fe y nuestra esperanza en el proceso Or we need to be working in our faith and our hope within this process. y la paciencia. And also patience. Y yo, Señor, le preguntaba por qué compartir esto de la lepra si casi en la iglesia no hay leprosos. So I asked the Lord, why do I need to share this about leprosy if we have no lepers at church? Pero la lepra espiritualmente es símbolo de pecado. Yet, leprosy, when we speak about this spiritually, it is a sign or a symbol of sin. Y cuando hablamos de pecado, eso entonces ya veo que nosotros estamos leprosos. And as we speak of sin, then I realize that we're all leprous.
hypocrites. Porque la Biblia dice que si uno de nosotros dice que no ha pecado, dice que está diciendo mentira. Because the word of God says that if any one of us says that we have not sinned, you're already lying and therefore sinning. Porque tomamos la Santa Cena. Why do we partake of the Holy Porque Communion? reconocemos el sacrificio de Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados. Because we acknowledge Jesus Christ's sacrifice and we ask forgiveness for our sins. ¿Hasta cuándo estaremos luchando en contra del pecado? Hasta que nos vayamos de esta tierra. Up to what point are we going to fight against sin? Until the point that we leave this earth. Miren, nuestra humanidad es tan fuerte Brethren, listen now. que usted puede estar, decir, hoy no he pecado en nada. Listen, our humanity is so strong that today you could be thinking, today I haven't sinned at all. Y se acuesta a dormir y le viene un sueño pecaminoso. And then you just go to sleep and you have a bad dream. Y usted dice, pero este sueño, ¿cómo me viene este sueño? And you're like, why am I dreaming like this? It's sinning. Que ni siquiera se atreve a contarlo porque es un sueño que no es bueno. I won't even dare to tell the dream because it's a bad dream. Entonces, nosotros sí tenemos que lidiar con la lepra. So we must deal with leprosy. Y lo primero que tenemos que lidiar se llama la soberbia. And the first thing that we need to deal with Es el orgullo. pridefulness. Es el vicio que consiste en creerse superior a los demás. That addiction which consists of believing that you are better than others, superior. Y es interesante porque es considerado como un vicio. And it's very interesting because pridefulness is actually considered an addiction. Porque las personas que tienen soberbia, eso es como un vicio. People who have pridefulness, that is like an addiction. Y no reconocen los propios defectos. And they do not acknowledge their own flaws. Y no reconocen las virtudes de otros. And they cannot acknowledge others' virtues. Además, el orgullo es la raíz de muchos otros vicios. Above that, pridefulness is the root of many other addictions. Porque de este viene la envidia, Because from this one comes hence envy. la ira Ira is anger. y la vanidad. And vanity as well, lustful. El orgullo se opone a la humildad. So pridefulness opposes to humility. De manera que nosotros tenemos que ir al Señor So hence we must go unto the Lord y pedirle a Dios and we must ask of God que nos quite el orgullo. to take away our pride. Y el orgullo tiene un problema. And again, pride has a problem. Es como el mal aliento. Pride is like bad breath. Cuando usted tiene mal aliento, You know when you have bad breath, usted no sabe que tiene mal aliento. you don't know that you got it. Pero la otra gente que se para al lado dice, ay, qué mal aliento tiene. But the person next to you is like, oh my God. El orgulloso siempre dice que no tiene orgullo. The prideful says he has no pride. Ahora hay personas que son tímidas Now there are people who are shy and y timid. las personas tímidas aparentan ser And orgullosas, then shy and timid people seem to be prideful. pero no lo son. And yet they are not. Hay otras personas que por sus temores se aíslan y aparentan ser orgullosos, pero no lo son. There are other people who, because of their fears and anxiety, they keep away from others and they seem to be pride. Por eso But es que they're not. es difícil decir, este es orgulloso, este no. This is why it is very difficult to determine whether this one is powerful and that one is Y not. no es importante que usted decida quién es orgulloso o quién no. And I'll tell you this, it is not important that we recognize or that we decide who is and who Lo isn't. importante es que cada uno de nosotros trabaje con dejar ese orgullo a un lado. The important thing is that each and every one of us would work on ourselves on leaving that pridefulness behind. El orgulloso también tiene problemas para perdonar. The prideful also has problems forgiving. Tenemos otro segundo vicio, We have a second addiction here. se llama la pereza. Slothfulness. Es el vicio que consiste en evitar el trabajo, The addiction which consists on avoiding work, el esfuerzo effort, y la responsabilidad. and responsibility. Prefiere el ocio, el descanso I'd rather just rest around y la comodidad. and also commodity. Pero recuerde que la pereza va a impedir el desarrollo personal. But remember that slothfulness would actually impede
personal growth or development, desarrollo profesional personal growth, professional growth, y espiritual. and also spiritual. La pereza nos lleva al aburrimiento, Slothfulness also takes us to boredom, al desánimo, to dismay, a la mediocridad. to mediocrity. La pereza no nos deja que seamos eficaces Slothfulness also does not allow us to be efficient, y que no tengamos entusiasmo. and it doesn't allow us to be encouraged Otra cosa que or tenemos enthusiastic. que trabajar. Another thing that we must work on. Otro vicio, la gula. Okay, another one is actually we overeat. Esto es comer y beber más de lo que necesito When you're a glutton, you eat and you drink more than you o de lo que es need, conveniente. or more than what is convenient for you. Esto daña nuestra salud física y mental. This messes up our physical and mental health. Nos puede llevar a diferentes enfermedades. Can bring us into different illnesses. La gula And overeating or gluttony, se opone a que tengamos dominio propio. it opposes that we may have our free will. ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Why is this so hard for us to deal with? Porque el dulce The thing is this, sweets, es más adictivo que la cocaína. candy is more addictive than cocaine. Lo experimentaron con ratones. It was experimented Les with pusieron rats, cocaína y azúcar. where they've been experimented with cocaine and with sugars. Los ratones prefirieron el azúcar. Rats would prefer sugars. Entonces cuesta. So it is very hard. Pero cuando venimos al Señor Yet when we come into the Lord con una adicción, with an addiction, la que sea, whichever it may be, Él nos puede ayudar the Lord can help a us. liberarnos. He can help us to be delivered. La ira es otro vicio. Anger is another addiction. Es perdón, me pasé uno. La lujuria. Sorry, lust. Let's go back one step. Este es el vicio de buscar placer sexual de una manera desordenada, Lust is the addiction of seeking sexual pleasure in a disorderly manner, sin respetar nuestro templo, nuestro cuerpo, without respecting ourselves, our temple, our body, brincando todos los valores del Señor. jumping over all of the Lord's values set for us. Tenemos también la ira. We also have anger. Este es el vicio de reaccionar violentamente, agresivamente. It is the addiction of reacting aggressively or violently. Esto causa daños a la persona o a las personas que le rodean. It causes harm to the person and the people surrounding the person. Pero la persona que tiene ira genera odio, rencor y venganza. The person who has anger generates hatred, generates rage and vengeance. Y la ira se opone a la paciencia. And anger opposes unto patience. O sea, la persona que anda en ira no tiene el fruto de la paciencia. So the person who's angry has not the fruit of patience on them. Porque la ira no le va a dejar tener paciencia. Because that anger is not going to let them be patient for anything. La envidia Envy es el vicio que consiste en sentir tristeza o malestar porque a alguien le va bien. Envy is the addiction which consists on feeling sorrow or feeling sadness because it goes well with someone else. Desea lo que el otro tiene. To desire what the other one has. La envidia nos impide alegrarnos de las bendiciones de otros. Envy impedes us from getting happy on someone else's blessings. Pero en la envidia tiene un problema. And envy has a problem. Usted nunca podrá amar a Dios sobre todas las cosas ni a su prójimo por la envidia. Because of envy, you shall never be able to love thy neighbor, or you shall never be able to love God above all things. Nos damos cuenta, So we realize, regresando a la historia del leproso, as we go back to the leper story, que ese leproso that leprous representa a cada uno de nosotros represents each and every one of us en nuestras debilidades. in our own weaknesses. Y que el Señor, a pesar de que estaba en una multitud, And that the Lord, even though he found himself within the multitude, atendió a uno solo. he tended but to one. Él nos va a atender. He will tend to us.
Usted y yo tenemos que ir con humildad como lo hizo el leproso. You and I must go to him with humility as the leprous man did. La humildad es reconocer, yo tengo este problema. The humility is to acknowledge that I have this problem. Entonces Dios va a actuar. And then God will work. Tenemos vicios como el cigarrillo, We have addictions such as cigarettes, como el alcoholismo. alcoholism. Una palabra nueva que la aprendí ayer, no sabía que era esto. One new word that I learned yesterday, I did not know what it was. Yo no sé si Jim la va a poder We do not traducir. be able to Pero actually translate. Se llama ludopatía. Ludopatía, I'll look it up. Ludopatía es jugar Ludopatía. el juego. Yo nunca había oído esa palabra. Yeah, En español. actually, game addiction. So Ajá. gambling addiction. El apuesta. Apostar, pero en español yo nunca había The visto esa word will cosa. be ludopathy, and it's actually gambling addiction. Y cuando una persona está adicta When a person is an addict a las drogas o a cualquiera de estas cosas onto drugs mencionadas, or to anything else that we have mentioned, estas cosas toman control de la persona. these things, they take control of the person. Yo no estoy diciendo que sean malas. I am not saying they're bad. Estoy diciendo porque usted va a encontrar personas que tienen adicciones o tenemos adicciones, pero que somos buenos. Because you will find people who have addiction, or you will find us who have addiction, and yet we are good. Pero cuando tenemos una de estas adicciones nos va a impedir manifestar todo lo de Dios. But whenever we face one of these addictions, it will impede us, it will deny us from feeling all of the things of God being Y manifested. recibir todo lo de Dios. And also to receive all of the things Yo from no God. estoy aquí para juzgar a nadie. I am not here to judge anyone. Yo mismo soy un leproso I am a leprous myself. que tengo que ir al Señor cada día a decirle ayúdame con And I esto. have to go unto the Lord each and every day and tell the Lord, Lord, help me out with El this. propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros vaya al Señor como lo hizo el leproso. So this sermon's purpose is that each and every one of us may be able to go unto the Lord just as the leprous man did individually Y con humildad. and with humility. Y cualquiera que sea tu situación, Él te va a ayudar. And you know, whichever your situation may be, God will help you. Quiero concluir esto, And I want to conclude with porque el this. mensaje se llama Si quieres Jesús. Because again, the sermon's actually theme is Jesus, if you're willing. ¿Qué es lo que quiere Jesús? What is it that Jesus wills? What is it that he wants? Lo más importante es que le conozcamos a Él como Él es. The most important thing is that he wants us to get to know him just as he is. Que Él es el Hijo de Dios. He is the Son of God. Que Él es el Mesías. He is Messiah. El Salvador. He is Savior. Que Él vino a traer las buenas noticias de We salvación. have come to bring forth the good news of salvation. Él quiere que sepamos que murió y resucitó por nuestros He pecados. wants us to know that he died and resurrected for our sins. Que vive entre nosotros en espíritu. That he lives within us in spirit. Pero que viene a juzgar a vivos y muertos. But that he is coming back to judge living and dead. Jesús quiere que creamos en Él. Jesus wants us to believe in Que him. confiemos en su amor y su He poder. wants us to trust in his might and in his love. Que le obedezcamos. That we may obey him. Que le sirvamos. That we may serve Que him. le adoremos. That we may worship Que him. le alabemos. That we may praise him. Jesús quiere que seamos parte de la familia de la iglesia, Jesus wants us to be part of the family of the church, que es el cuerpo. which is the body. Jesús quiere que tú y yo seamos felices, Jesus wants you and I to be que happy, tengamos paz, that we may have peace, que seamos libres, that we may be free, que tengamos vida en that abundancia. we may have life abundantly. Jesús quiere que le amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón Jesus wants us to love him with all of the strength of our hearts y con todas nuestras mentes. and with all of our Y minds. por último, Jesús quiere que seamos su testigo, Lastly, so Jesus Christ wants us to be his witnesses, que llevemos este mensaje a los demás, that we may bring this sermon to others, que seamos sus discípulos, that we may be his disciples, que hagamos su voluntad. that we may do his will. Jesús quiere que tú y yo tengamos comunión con nuestros hermanos. What Jesus wants is for you and I to be in communion, in unison with our brethren. ¿Por qué te digo esto? Why am I saying this? Porque la lepra no nos va a dejar hacer eso.
because the leprosy will not allow us to do this. Pero hoy le pedimos al Señor que nos limpie, And yet today we ask of the Lord to cleanse us porque Él quiere limpiar. because He wants to cleanse us. Nosotros sabemos que Él puede. We do know that He is able to. Ahora yo quiero que usted se vaya seguro que Él quiere limpiar Now I want you to leave assured that He wants to clean y you ayudarnos en cualquiera que and sea. that He wants to help you in anything that you may be dealing Te with. damos la gracia We give you thanks, O Lord, en el nombre de in Dios. the mighty name of Christ Jesus. Amén. Amen.